Luzon Beats Club. Luzon Beats Club. Ayan na mga boss, yung Tucson-Ra 2.2. Yan, max 2.2 na Tucson-Ra. Yan, 2,200 watts pala yan mga boss, yung kanyang wattage. Yan, tapos na natin mabuksan yung 1.2 saka 1.5. So ngayon ito naman yung max 2.2 mga boss, yung bubuksan natin. Yan. O mga boss, buksan na natin. Ano. Nakuha na mga boss yung laman ng max 2.2 natin na Tucson-Ra. Yan, mas marami siyang power transistor. O yan po mga boss, yung ano pala yan, yung pinaka power output sa 8 ohms stereo, 2,200 watts. Yan, per channel yan mga boss. Yung kanyang output naman sa 4 ohms sa stereo, 2,750 watts. Yan, times 2. Yan naman yung kanyang power transistor, ano na yan mga boss, NJW na 64 pieces. Yan, 64 pieces mga boss yung nakalagay dyan na power transistor. Yan naman yung kanyang capacitor. Yan, bali ano yan, 12 pieces na 120 volts, 2,200 microfarad. Yan yung value ng mga boss ng ano, yan ang haba ng kanyang mga capacitor. Yan naman yung kanyang power transistor. Yan, NGW. Ayan, malinaw. Yan yung pares niya, partner ng yun. So yan po yung ano naman niya, transformer. Yung output ng kanyang transformer, yung voltahe niya mga boss, meron po siyang pinakamababa niya 52 volts yun sa kanyang output sa power supply, 52 volts. Next 104 volts. Tapos yung pinaka ano niya, 156 volts yun. Meron siyang 52 volts, 156 volts, saka yun yung 104. Yan yung pinaka output niya mga boss sa kanyang power, sa kanyang transformer. Tapos meron siyang yun, apat din na blower fan. Sa mas mahaba siya kaysa dun sa ano, 1.5. Yan, check natin yung ano niya, likuran, kung anong pagkakaiba. Ayun, parehas lang din mga boss. Yan, kompleto rin. Mayroon din siyang spec on, saka post binding. Yung iba kasi mga boss, pag ganito kalalaki, wala lang ganito sa ibang power amp. Yan, meron siyang post binding, saka spec on. Same lang din, bridgeable. Meron siyang sensitivity, low pass, high pass, saka yun, limiter, saka kanyang grounding. Mas dalawang input, dalawang link out, kanyang signal. Yung bigat pala ng mga boss, nasa ano, 46.2 kg. Yun yung pinaka ano niya, gross weight. Yan, kasi pure copper na rin kasi yung ano yan, transformer. So yung mga boss, sound check natin. Tunugin din natin. So yung mga boss, na-set up na natin yung ano, 2.2 natin, max 2.2. Yan, ano lang din tayo ngayon, nakamono pa rin tayo. Yung sub natin yun, ito naman yung gagamitin natin pang mid high. Channel 1 sub,
channel 2, channel 1 sa mid-high, channel 2 sub. So yun, gamit natin isang EQ, isang crossover, saka isang mixer. Yan. Yung Tucson BL4, saka EQ 231, yan, saka isang 234 XL. Tapos nakaano tayo, power sequencer controller mga boss. Yan. So yun, power on natin yung ating power amplifier. So check natin. Mid-high muna, mid-high. Yan, mid-high natin mga boss. Lo que daría por llenar este lugar, el viento con una flor y la música del mar. Yan, yung sub naman natin. Yan. Yan. Kapit lang kayo headset mga boss, saka headphone para marinig yun ng maayos. Ayan o. Mukha ba yun o? Sabay natin yung mid-high. Flor y la música del mar. Cuando la batalla tanto, tu mundo en el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Tanto ya seguro brillante, y gracias a la vida por la familia que solo tú te das. Dicta y suena el reloj, y de mano que no debo perder todo tiempo de ti aquí. Disparo, el resto no va mayor, puro sonido de alegría en el bloque. Cuando la batalla tanto, tu mundo en el cielo entre mis manos y no ver a quién se va. Tanto ya seguro brillante, y gracias a la vida por la familia que solo tú te das. Cuando la batalla Seven de la Cruz, Kier John Luca. Seven de la Cruz, Kier John Luca. Seven de la Cruz, DJ JBN. Ken James Martin Wickers. Ken James Martin Wickers.
Number 1 sa probinsya Makati. So yun mga boss, yung ano natin na 2.2 na max. Yan. Max 2.2 mga boss na Tosonra. Yan yung ano niya, tunog niya. So yun mga boss, magtatanong pala ng price sa direct message na lang kayo mga boss sa ating page, Tosonra page. So yun po, next natin yung 3.0 mga boss na max 3.0. So okay na itong ano natin na 2.2. Yun, kita-kits mga boss sa next video natin. Thank you for watching.